Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, chers présents, mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais bien saluer le peuple ami du Royaume du Maroc, saluer son Excellence, ministre des Affaires étrangères du Maroc, et à travers son Excellence, lui demander qu'il puisse être porteur du chaleureux message du peuple santomien à Sa Majesté le roi Mohamed VI et toutes les autorités santomiennes. Salut aussi de façon très chaleureuse toutes les présents ici, toutes les dames, tous les messieurs qui sont ici dans cette conférence de presse. Il faut comprendre les circonstances de ces moments. C'est un moment inoubliable pour l'histoire de São Tomé et Principe et l'histoire du Royaume du Maroc. Mais avant tout, j'aimerais aussi, parce qu'on est dans le début de l'année, souhaiter la bonne année à tous. Et en tant que personne qui croit en Dieu, parce que c'est un moment historique, qu'on puisse demander la bénédiction de Tout-Puissant pour cet endroit et pour tout le peuple du Maroc, et les fils et les filles du Maroc. Comme je vous ai dit, il y a des moments qui sont inoubliables dans l'histoire du peuple. Et ce moment est un moment inoubliable, dans la mesure où dans l'histoire contemporaine de São Tomé et Principe, Maroc a été toujours présent. En tant que pays, en tant qu'ami, Maroc a contribué pour l'indépendance de São Tomé et Principe. Et quelques-uns peuvent demander pourquoi la condecoration du Maroc. Parce que parmi certains pays africains, Maroc aussi était présent. Et c'est pour cela qu'on a fait ces gestes explicites de notre gratitude envers le peuple marocain. Messieurs, dames, nous sommes ici aussi pour vous dire quelles sont les motivations qui nous amènent à être ici. Tout d'abord, guidés par les principes universels reconnus dans les droits internationaux, investis dans un esprit de coopération et amitié, guidés entre tous nous des États, désireux de voir notre relation accroître à chaque jour, parce qu'aujourd'hui on a une communauté santomienne au Maroc. On a des 110 étudiants qui sont ici et qui vont être marqués dans leur vie par la culture et les coutumes marocaines et qui seront plus tard des ambassadeurs du Maroc à São Tomé et Principe. Désirer aussi de renforcer les dialogues bilatéraux et l'échange dans les questions thématiques internationales. Tout cela a fait que São Tomé et Principe et Maroc puissent décider de façon harmonieuse, pacifique, concertée, d'établir une ambassade à Rabat et un consulat à Lyon. Alors, il y a tellement de raisons pour qu'on puisse être là. Et voilà, ce sont ces raisons. Et c'est au nom de cette relation qu'on est là pour faire cette inauguration ici, à Lyon et à Rabat pour l'ambassade de São Tomé et Principe. Monsieur le ministre, je vous dirige quelques mots, je vous adresse quelques mots de gratitude. Parce qu'avec votre effort, votre engagement, on a pu vraiment voir le jour de cette réalisation ici et
à Rabat pour l'ambassade de Sao Tomé et Principe. Et les drapeaux de Sao Tomé vont s'ajouter à tous les autres drapeaux des nations africaines qui vont flotter dans cette merveilleuse ville de Rabat au Maroc. أود في البداية أن أقدم الشكر لأختي وزميلتي وزيرة خارجية ساو تومي برانسيب على هذه الزيارة وعلى هذا العمل اللي قاموا به بافتتاح قنصلية اليوم في مدينة العيون. هذا افتتاح هذه القنصلية كيجي في إطار واحد التطور كبير اللي كتشهدو العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية ساو تومي وبرانسيب. كما قالت السيدة الوزيرة، المغرب كان حاضر بجانب ساو تومي وبرانسيب في كفاحها من أجل الاستقلال. ما نساوش بأن المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني نظم في 1961 اجتماع هام لحركات التحرر في المستعمرات البرتغالية، واللي كانت المنطلق لدعم هذه الحركات في الاستقلال. ثانيا، في جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعطى دفعة قوية لهذه العلاقات الثنائية في كل المجالات، في المجال الحوار السياسي، في المجال ديال التعاون الاقتصادي، وفي المجال ديال التكوين وغيرها من المجالات. هذه مناسبة باش نشكر جمهورية ساو تومي وبرانسيب على فتح هذه القنصلية اللي عنده رمزية كبيرة، واللي كيأكد الدعم المتواصل اللي قدمته ساو تومي وبرانسيب للوحدة الترابية للمملكة المغربية. في محادثتنا اليوم اتفقنا على أن غادي نشتغلوا للتوقيع على واحد خريطة طريق للتعاون اللي يمكن غنوقعوها في أديس أبابا في الشهر المقبل. اتفقنا كذلك على أن بحال اللي تفتحات قنصلية في هذا الجزء من التراب المغربي غتكون سفارة كذلك في الرباط، لأن باش يكونوا أغلب الدول، لما قلت كل الدول اللي فتحها في الأقاليم الجنوبية، عندها تمثيليات دبلوماسية في الرباط وعندها تمثيليات قنصلية في مدينة العيون أو مدينة داخلة بالأقاليم الجنوبية. اتفقنا كذلك على أن ساو تومي وبرانسيب والمملكة المغربية في إطار تعاونهم في مجال التكوين، أنها تكون 30 منحة للتكوين لطلبة من ساو تومي هنا في مدينة العيون في مجالات مختلفة. اليوم كاين 210 طالب من ساو تومي برانسيب كيدرسوا في المغرب، غتنضاف لهم هاد 30. ال 210 موجودين في الرباط، في فاس، في الدار البيضاء، وغتنضاف لهم هاد 30 كذلك في العيون وفي الداخلة. إذا كاين واحد الدينامية إيجابية للعلاقات الثنائية، وهاد فتح القنصلية كيجي في هذا الإطار. فتح هذه القنصلية دابا هذه هي القنصلية الثالثة، نقولوا الرابعة اليوم، في إطار هذه الدينامية اللي كانت. هذا كيأكد على أن ما قلت في هذه واحد شهر ونص ولا شهر تقريبا بأننا غنوصلوا ل5 في نهاية السنة. احنا اليوم في 4، في ظرف أسبوعين، واحتمال كبير في الأسبوع المقبل نوصلوا 5 ولا 6. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.